Ajde, brat. Brат. Ajde, ako sagaš vam se da mi pomogneš jedno. Ajde se kidam. Ajde, teško je, strah me pađa nekako. Treba vam se da pomogneš samo. Ajde, hvala mnogo, brat. Hvala mnogo. Ajde, brat. Brat. Ajde, ako sagaš i ovaj pat pomogni mi, be. Ajde se kidam. Ajde, še ovaj pat ti nekaj dosadaš. Ajde. Ajde, brat. Brat. Daj mi ako sagaš još jedno ova, brat. Još jedno ova. Ajde mi še ovaj pat. Odpozvali sam ovdje. Odpozvali, brat, ti mi pomagaš, može? Ajde. Ajde. Čekaj, ne od odmah. Ne od odmah, čekaj. Ajde, brat. Ti sine me. Sine. Ajde, još jednačka. Do kraja, brat. Ej, brat, a nemaš pojma včera što se desi, be. Što se ti si Ali znaš što? Ali ta što ti kažem s Instagram, što se dopisuo me. Ko je ta, brat? Ta, brat, sanjam kako Au, gotovo, i što ta, brat? Ali nema planje veze, ali se razočarav od života, brat. A vi iskoči včera, ne izgleda ni taka debela 100 kila, ne u pičku materu. Ajde, brat, ne se zamare, Evo brat. pičku materu, majka da be. Zajebi, masa je A mama. što da vežbam danas, be? Danas, grb, brat. Grb. Ne mi se vežba krv, da vežbam noze, be. Najevo, brat, najevo nose, najevo. Ne vežbam ni noze, brat. Biceps da vežbam. Aj stani, be, brat, aj izvežbam pa poslije ga vežbam. Ajde. Ajde, brat, sam kupio jedno proteinče včera, brat, 6200. Ej, kaj ona je tu jeftino, be? Mnogo jako u pičku materiju me krijeva, znaš, Mnogo ti jeftino? spiješ, brat, odmah osjećaš mala na... Ja, be, počeo Mala stekuj, na počeo stekuj na sve, opa. Da, Počeo brat. stekuj, da jadam jajca, ej, od cijelog izemov. A I? jeftinog izemov, Kog be. izema, Ej, a? Kog izema? Od 3 dana redno. Što zboriš? Ne, be, brat, me gleda dva kof, snaže. Brat, kaj vi jak je Neki samo ti dva, be? treba, a? A sve sam tvrdil doma, brat, ne zdrava hrana, be. Lep. Lep. Sigurno? Sprata, be, brat. Blago to. Lep, be, brat. Blago to. Nemam probano lep 2 mjeseci da... A blago? Kako je blago, be? Dobro. Blago više gotovo zaboravio, brat. Što je to čokolada da vam? Da vidim da vam poznam, be. To je, be, brat, to je za nas se gleda, be, brat. Treba, be, brat. To je, be, brat, I ništa, brat, nekad me fajka krizi, nema što za blago, ali ne jadam, brat. Nema šansa, da sam rešilo se pravi. Slušaj, be se bežbama za na plaža, be, brat. materiju. Ida ti, ja imamo šao še malo, što je ti. Što? Ovo parfem, be, brat. Ne be to, brat. Ko je? Ajde, ej. Čokolada. Čokolada? Da, be, brat. Ije, brat, ova bavona je lativa. Si mi, be? Ne, brat. Proštava gospod. Ajde za jedno opet. Ajde, proštava gospod. Krpni jedno. I odmah za 2 parčinja se zdemaš na tijevam ti, ili na gdje tarveći bilo. A uvo. Uvo je šekljen krsta. Ovo, brašno nego? Ne, naše kuna. Gotovo da. Uvo. I onda zakloknem usta, brat. Dobro, čekaj me, ne. Što preješ, be, brat? Što preješ, be, brat? Što se zajebavaš, be? Ne taka, be, brat. Ne taka, be, brat. Daj. Pušti.
Пати овде едната рака, пати таму едната рака. И како? назад бе брат. Назад. Вака? Уште поназад. Уште, Поназад бе вака? брат. Вака? Брат, дај не се придрчи да тоа Вака. пати овде. Вака? Поназад. Вака тука? така. Боли? Боли, осеќаш тука како Да, ма? да, Осеќаш како ма? ау! Ја те мам бе, не осеќаш. Да, ау! Брат, пак ли бе брат? Кажи што? Брат, така ли се прави бе? Зашто? Што сакаш да вежбаш со тоа? Што вежбаш со тоа? Вежба вака. Што е таа вежба, брат? Прават вака. Кој број бе брат? Другите. Кај си гледал бе ти така? Телевизија. Смени друга бе брат. Што сакаш да вежбаш? Ова. Што сакаш да вежбаш? Кажи ми. Брат, ова за трицепс. Која преска што прави бе брат? Ова бе брат, ова. Ова рибка? Рибка бе. Ајде ковај се. Што правиш бе брат? Како? Кој на? Вака. Исправи се. Вака. Ова тука вака да не мрда. Ајде. Не мрда. Ау, тешко е. Така бе. Тешко е, ау. Така бе. Тешко е, друга. Брату, што правиш бе сега? Брату. Брат, што правиш бе? Што направи? Што сакаш да тука? А да вежбам. Се вртиш? Се вртам. Ова не е за вртење тука бе. Што е? Тоа е за крцкање бе. Како крцкање? Де, Полека. идеш тука, правиш так так. После Крцка взимаш, се. правиш к. И крцка се? Крцка бе брат. Можеш тука 100 машини да правиш, Како? вака да стануваш, И креваш ногите нагоре. И расте? Расте бе брат. Да Дури пробам. вежбата мој. Да пробам. Вака иде друга. Што правиш бе друга? Вежбам друга. Извини. Толку доста е. Добре. И тоа беше тоа за ова видео, ако ви се допадна, ставете лайк, шер или И subscribe наравно. и гледаме за наредно видео. Ајде брат, што И заклучуваме. Идеме друга.